4 znaka upozorenja za prevaru su: zarade su jako visoke, zarade su garantirane, najčešće oni kontaktiraju vas, a ne vi njih, i tekstovi su puni nekakvih nelogičnosti ili gramatičkih pogrešaka. Nerealna zarada bila bi svi povrati koji su daleko iznad onih povrata koje izbacuje tržište kapitala na nekakvoj povijesnoj osnovi. Recimo da je to 10% kad su u pitanju nekakva dionička ulaganja ili više od 5% ako su u pitanju neka obveznička ulaganja. Gotovo svakodnevno slušamo o našim sugrađanima koji su postali žrtve raznih financijskih prevara na internetu, ali u stvarnom životu. Broj prevara raste i prevaranti su sve maštovitiji. Upozorenjima usprkos, nemam pojma zašto svi o tome pričamo, nemojte nasjedati, opet nasjede. S druge strane, zbog niskih kamata u bankama, građanima se preporučuje da ušteđevinu pametno ulažu u pouzdane kanale, kako im novac zbog inflacije ne bi gubio na vrijednosti. Kome pokloniti povjerenje i što sve trebate znati prije ulaganja? Kako zaraditi prve eure, već gledanje moje emisije, nećete vjerovati, možete zaraditi da gledate emisiju. O svemu tome ćemo danas razgovarati s voditeljem prodaje u prvom domaćem hrvatskom robosavjetniku Geniusu, Markom Bogdanom i Sandrom Ferenčak, poznatijom pod nadimkom Tetka, pod kojim piše svoj blog i educira o osobnim financijama. Današnju emisiju donosimo u suradnji sa Intercapital Digital Wealth Managementom. Ja ću samo za početak, Tetka, mogu Tetka, ti bolje da sam Tetka nego Sandra, jel tako? Mogu počitati, evo, jedan od naslova koji mi izletio jutros i sad ti meni reci, u čemu je ta psihologija ljudi da oni, evo samo nek ja izaberem, da oni ovaj naslov shvaćaju ozbiljno. Sad, je li to ta Maja Šuput, ko? Treba staviti Thompsona što da bi mogli prevariti ljude, ne znam. Znači, kako je programer iz Zagreba natjerao Maju Šupu da iskešira 58.500 eura uživo u programu? Hrvatska je u šoku. Detalji čitajte ovdje, onda dobijete lažni tekst iz Jutarnjeg lista. To Jutarnji već ima mjesecima probleme s tim. Kako se ljudima ne upala alarme? Meni su upali odmah alarm na 58.500 eura. Tako. Da, i rekla bi da je cifra ona baš da ti se upali alarm, možda ovi 500 bi ti trebalo možda baš dati taj začin, da posumnjaš, ali iskreno ne znam, evo, sve češće se ovo pojavljuje i kako ljudi nasjedaju. To je samo dokaz da financije nisu matematika nego psihologija i da je znanje, pa tome, takvim, što je zanimljivo, ja sam čitala jedno istraživanje da čak ljudi koji su vrlo inteligentni često nasjedaju na takve prijevare, možda ne ovakve, ovo je meni iskreno malo prebanalno, ali nasjedaju iz razloga što misle da ih niko ne može prevariti. I tu, znači ti koji se bave prevarama, oni studiraju ljudsku psihologiju i udaraju tamo gdje smo najtanji. Jel? I vjerojatno je ovo malo kombinacija pohlepe, neznanja, naivnosti, tako da ja ne znam stvarno. Ali čim ide oglas, ljudi dovoljno kliču. Kliču, da. Dakle, naravno. Oni ni ne provjere je li to originalni Jutarnji list. Oni ne vide je li to na stranici, oni ne gledaju adresu. Znači, meni uvijek alarm, ja gledam adresu, je li to Jutarnji list? Nije Jutarnji list, pa prevara. Pa izgleda prilično autentično i sad kad pogledamo i jezik, nekad se vidi da tu ima baš objektivnih pravopisnih pogrešaka, ali kako ljudi kod nas nisu baš nešto pismeni, ja bih rekla da im ne upali alarm. Da, ima i te oni koji se rade s umjetnom inteligencijom, de facto se prevodi s engleskog na hrvatski. A Marko, koji su tvoji primjeri koji si sad uočio onih zadnjih mjeseci? Pa evo recimo, ajde da prvo od ovoga krenemo. Mislim da je glavni problem je to što u roku od par minuta, možda sat vremena, bilo ko pomoću AI može napraviti web stranicu koja izgleda prilično legitimno. Znači to stvarno više nije problem, ulazne barijere tu više ne postoje, moraš biti informatičar da bi to složio. Kao drugo, za složiti ovakvu web stranicu, to isto je potpuno jednostavno, izlako Jutarnji list. I treće, moraš uložiti par sto eura u marketing i to ti se stvarno prevarantima isplati. Znači oni, kad se jedna prevara zatvori, one obično traju po par dana, dok ne ode prijava državnom odvjetništvu ili kojem već organu, oni traju po par dana, oni zatvore tu stranicu, otvore novu, promijene metu. Znači ovo što je pričao sad sa Maju Šupu, to se mijenja, iz dana u dan se mijenjaju likovi koji su glavni likovi. Koga smo sve imali? Imali smo premijera? Sve smo imali su sve premijere, valjda do sad bili su ministri financija, oni su jako često aktualni jer daju legitimitet prevari i imamo onda cijeli spektar ljudi od Mate Rimca, Luke Modrića, Emil Tedeschi, čak i Mario Radić. Iz nekog razloga njega su isto odabrali. Znači, on dobro stoji u Slavoniji, nije nikakav problem to napraviti. Da. A još jedna stvar, ovdje kad si pričao o tim pravopisnim pogreškama,
to je često jedan od njihovih filtera koje koriste. Znači, ako napravi web stranicu sa relativno očitim pogreškama, njihova logika je da će neko ko ne bi pao na prevaru skužiti te pogreške, ugasi stranicu i otići, da nema smisla s njim se zafrkavati. Nego na ovaj način, ako ubace par očitih grešaka, neko ko to ne primijeti smatra da je puno podložniji za prevaru i tako njihov call centar ne mora trošiti vrijeme na nekog ko možda ne bi uplatio. Dobro, ali to je jedna pošast koju se u stvari vjerojatno opterećuje i policiju i sve druge, jer oni se jako brzo mijenjaju, ne stiže ih se loviti, ali to bi trebalo, to je pakao kriminal. Ja ništa ne može da se napravi kako treba, da se sjeće u korijenu preventivno, da je praktički nemoguće napraviti. Jer sve što bi napravio, onda idemo u slobodu govora i oglašavanja. To je problem. Ali to je lažno oglašavanje, ovo je zavaravajuće oglašavanje, to se ne smije raditi. Slažem se, ali to je oni u roku od pola sata, sat vremena mogu promijeniti platformu, promijeniti oglas, jednostavno današnji sustavi ne uspijevaju to na vrijeme uloviti prije nego što neko ne padne. Ali kao što je uvijek bilo, uvijek treba biti ona doza osobne odgovornosti, da nije nešto što piše na internetu ili bilo gdje drugdje, ne mora biti odmah točno. Dobro, ali imamo ljude koji pritišću, koji otvaraju linkove na kojim piše imamo rješenje za rak ovaje, imamo rješenje za šećer. Koja je razlika između njih i ovih koji pritiču na financijske ponude? Ali koja je motivacija? Ovima je motivacija izliječiti se. Što je ovdje motivacija? Znači, koji su on te red flags? Što moramo gledati kad se nešto tako pojavi? Što morate prvo pogledati? Vjerojatno je ponuda jako dobra. Pa to bi vjerojatno bio najblaže rečeno glavni signal, jel? Da je ponuda toliko dobra da ne može biti istinita i obično nije istinita. A što to nije istinita? Ajmo reći, što nije realno? Obećanje visoke zarade. Ali što je visoka zarada? Pa evo, 50.000 eura za Hrvata je svijet cijeli, jel? Da izvadi neko uopće iz džepa te takve novce, znači mora da je to zaradio na neki, nazovi, brz način, jel? Znači obećanje, evo, mislim, mi pričamo i dosta o tom investiranju i ako investiranju u neki S&P američki indeks izbacuje, ne znam, u prosjeku 8 do 10% na nekim 100-godišnjim razdobljima, a ovdje ti neko nudi 20, 30, 50% u mjesec dana, jel? A ovo pričamo na godinu dana, a neko ti nudi to tebi se treba tu upaliti alarm. Ali ako ti ne znaš ovaj podatak od prije, a većina ljudi ne zna, jel, šta je normalno ili realno moguće ostvarivo, ajde nek uzme bar trezorske zapise, 22,6%, manje više sad su ljudi upoznati s tim. Znači, usporedi to sa ovim što ti neko nudi. Ono što bi ja rekla da ljudi ti igraju na tu emociju, što si rekao, igraju na emociju, igraju na taj pohlepa, na pohlepu i na činjenicu da ta ponuda koju god oni složili traje neko ograničeno vrijeme gdje ti moraš brzo odreagirati, gdje se ne stigneš konzultirati s nekim. I ovo što si možda na početku rekao, ljudi, ili prije dok smo razgovarali, znači mi smo u testiranjima financijske pismenosti nismo skloni provjeravati izvore. Jel? Znači tim testovima jasno se kaže da se ne konzultiramo sa stručnjacima. Recimo, moj otac je tip osobe koja bi bila sklona, to jest bila bi lako prevarena, bolje rečeno. Moja mama je više Doberman stil. Ali moj otac, da ga ostaviš možda, ja sam njima rekla obavezno provjeri sa mnom bilo kakve takve pozive telefonske, što god, jel? Ali da ga malo ostavimo nasamo, ja mislim da bi ga neko uspio obraditi. Sad zašto? Vjerojatno naivnost, neko povjerenje koje ima. Ne znam. Dobro, ali zašto imaš povjerenje prema nekome koga nisi nikad vidio i niti se niko nije obratio, ni osobu, ništa, vidio si neku reklamu na internetu i sad samo da pojasnimo one brojke, Marko, hoćeš ti brojati ove brojke što je rekla tetka, znači ako uložiš 1000 eura, ako ti vrati 10%, to je 100 eura. 100 eura godišnje. Da, ako ti radi, ovi trezorski zapisi su 2,6, vraća ti 26. Ali ako ti neko obećuje da ćeš zaradi, ne znam, 200, 300, 500 eura godišnje na 1000, to je nerealno. Ali gledaj ovako, samo što imam jako dobar primjer, to je bilo u ovoj zadnjoj piramidi koja je pala, koja je po Slavoniji bila aktualna prije par mjeseci. Oni su to, ja mislim, jako mudro formulirali. Oni su rekli da je prinos 2% dnevno. I sad kao čovjek čuje 2%, misli pa ok, ako trezorski zapisi nose 2,6, ovo je 2 dnevno, godišnji nije neka razlika. Ali ajmo ovako, uložiš 100 eura i to ti nosi 2% dnevno. Za 3,5 godine si otplatio hrvatski javni dug od 50 milijardi eura. To nam priča o šahovskoj ploči, 2 na kvadrat. Tako nešto, da. Znači, ono što dobro koriste su te brojke koje onda ili stave, već su naučili da ne stavljaju udvostručite zaradu
preko noći, nego ti zamaskiraju tu neku brojku koja zvuči kao da je realna, ali zapravo nema šanse da je realna. Ljudi si jako teško, ljudski mozak razumije kako ide ravna krivulja, ali ovaj eksponencijalni rast si ne mogu zamisliti. I onda kad oni kažu 2% dnevno, to automatski ne zvuči kao nekakva velika prevara, pa šta, ako država daje 2%, banke daju 1%, ali pričamo dnevno, ovdje govorimo o godišnjoj stopi. Da, ali ovdje imamo isto ovu priču, smo spominjali, znači ljudi kad uzimaju sad ove kredite kao na brzinske kredite od nekih posrednika, od agencija koji su vjerojatno rade legitimno, sve, ne trebalo bi u principu, ne bi smjeli raditi bez regulacije HNB-a, ali nude jako velike kamate. I onda ljudi uopće nisu svjesni da, ne znam, 30 eura na 200 eura, da je to veliki iznos u postotku, to je ogroman povrat. Znači da im nama netko da 30 eura na 200 koje damo, bi bili jako zadovoljni. Ali kad vi morate platiti to za kredit, to je ogromna kamata. Pa dobro, kažem, to je vjerojatno to znanje, ali ta složena kamata, i to što si rekao, ona nije uopće intuitivna i nama trebaju kalkulatori da ih računamo. Znači, a kamoli nekom, ne znam, tamo prosječnom Hrvatu koji baš to, općenito s brojevima ima neki izazov. Mislim da je tu stvari tog nepovjerenja prema institucijama, da se ono kreiralo zadnjih puno godina i da, evo, kažem, ta neka ideja brze zarade. To ne znam, iskreno, zašto bi neko u poznoj dobi žrtvovao ili riskirao svu svoju ušteđevinu, pa neće mu se život promijeniti preko noći. Ili želi naglo, možda ono razmišlja, želim sada si priuštiti nešto što si nikad nisam. Udara se na pohlepu. Dobro, ali možemo li znači još reći neka pravila? Prvo pogledajte adresu s koje dolaze. Tako? Ako je jutarnji, mora biti jutarnji, mora li biti neka novina, mora biti izvor. Znači kao i kod lažnih vijesti. Zašto ljudi ne gledaju taj izvor? Što im se sve, od silne zarade im se sve zamuti. Da, najčešće da. Dovoljno je što je priča, što je logotip i uopće jer jasno piše gore da je nekakav druga stranica koja nije. I ne samo to, probaj kliknuti bilo koji link. Imaš jutarnji, pa imaš showbiz, vijesti, ne znam što. Nijedna kategorija ne vodi nikud. Onda ideš dolje da daju legitimitet opet toj stranici, ideš dolje, imaš kao komentare. Komentare koji djeluju opet legitimno kao komentari s Facebooka. Ja zaradio. Svi su pozitivni, svi su generička kombinacija imena, svi su Ivan Horvat ili neka verzija toga. Svako kaže, evo ja super prošao, uplati ti. Onda neko komentira. Znači ti bude 10, 20, 50 komentara, svi su lažni. Ako hoćeš, možeš ti probati dodati komentar. Nema opcije, ne postoji. Znači ti klikneš u polje, ne možeš upisivati. Znači već ne analiza, nego površno klikanje po toj stranici ti može reći da nije dobro, da je to laž. Ali moram se držati one poslovice, jednom me prevariš, moja krivnja, ali drugi put tvoja krivnja, ali drugi put je moja. Ne? Imam kako na to nešto za reći, samo me podsjeti onda poslije kad dođemo na tu temu, za to jedno prevari. Pa recimo to je jako česti modus operandi prevaranata. Znam, evo, imam ne osobni primjer, ali iz svoje okolice. Imam primjer osobe koja je kliknula na takav oglas na internetu, znači se radi o, ne mogu reći starijoj, ali ne ni mladoj osobi. Kliknula je na oglas na internetu, zrele godine. Klikne na oglas na internetu, mogućnost brze zarade, sve super, klikne, neko je zobavno, plati 200-300 eura, tako nešto. I kao, to podijeli. Samo kaže, pa ajde, mislim, bolje da si to zapalila pred vratima, snimili bi dobar video za Instagram, bilo bi zanimljive. Dobro, neka. Prođe neko vrijeme. U roku od 6 mjeseci ispadne da na toj platformi tih 200 eura naraslo na, ne znam, 50, 60, 100 tisuća eura. Super, sad pokušaš izvaditi, ne možeš izvaditi, zato što taman je, neću vjerovati, ta firma propala. Ali nije ta firma propala, nije tu kraj toj priči, jer tjedan, dva nakon toga ti se javlja druga agencija koja kao se bavi naplatom toga i sada novci stoje kod njih, samo nam se javi, možemo to otključati, možemo ti isplatiti, ali nećeš vjerovati, ako platiš još XY novaca, može dobiti toliko. I onda je od 200 početnih eura uplatilo 150 tisuća. 150 tisuća? Tisuća eura. Da. 150 tisuća eura? 150 tisuća eura. Idem ja u taj biznis. I sada zadnji update od nedavno, sada stoji da tamo ima 500 i nešto tisuća eura, ali sad treba Bank of England, Engleskoj narodnoj banci, uplatiti 24.900 eura za troškove transakcije. Jesi ti rekao toj zreloj osobi? Više puta. Jesi rekao da nikad više neće vidjeti tih 150, ni onih 250? Više puta. Ali 150 tisuća? 150 tisuća, da. Dakle, ajmo reći isto jedno od pravila, nikad svu lovu na isto mjesto, tako? Pa to je ono osnovno pravilo, da, diverzifikacija.
Ali ono, ne znam, meni se čine te prevare tog tipa banalne. Mislim, meni je puno strašnija ova piramida koja je bila, gdje ti zapravo uvlačiš svoje poznanike i prijatelje u financijsku neku shemu koju ti čak bilo na TV-u, ja sam ostala frapirana kad je tip izjavio, ja sam svjesno ušao u to i znao sam da je to vjerojatno prijevara, ali ako ja brzo iz toga izađem, znači briga me. Jel? Znači ti si možda članove svoje familije uvukao, prijatelje, na koji to onda impuls djeluje. Jel? Ili lažne brokerske platforme gdje onda doslovce imaš, ovo je na neki način, nekako imam dojam ovo kliktanje po ovim oglasima koji onako već na prvo djeluju dosta nerealno, to stvarno možda gađa ove rekla bi najnepismenije, ali ovo je već sa brokerskim platformama lažnim ili krađom ovih bankovnih podataka, to mi je već onako ozbiljnije. I ja bih samo htjela reći, prijevara je bilo i bit će oduvijek je bilo. I uvijek su ti prevaranti korak ispred svih nas, jel, iz sustava. I šta sad mi možemo napraviti? Ja bih rekla ovo post festum ništa, novac je otišao. Jedina je ta prevencija u tom znanju. I to je na neki način stvaranju tog povjerenja ili stvaranju nekog povjerenja u institucije, odnosno bar u nekoliko par provjerenih imena gdje ljudi onda mogu konkretno početi ulagati. Dobro, ali mogu li tebe recimo takvi ljudi nazvati ako neko baš u dilemi, imaš takvo pitanje na blogu, dobijaš pitanje na mrežama? Dobivam takva pitanja, iako ja nisam mjesto, jel, HANFA, policija. Mene uvijek zanima koliko je na te ljude koji se meni javili, koji smo pročitali u novinama, koliko je ti koji se nikad neće javiti. Jer to je jako velika sramota. Baš sam gledala par emisija na tu temu, mislim, ljudima su uništeni životi i tek se tad javili, jel, možda tako nekakvoj policiji ili dali u javnost uopće da su bili prevareni. Javljaju mi se ljudi i recimo kad ja njima govorim, evo jedan se konkretno javio, što mislim da je baš čudno, jedan poduzetnik koji onako ima solidno poslovanje, kad sam malo pogledala podatke o firmi, znači nije naivan, sigurno nije naivan jer radi biznis svakodnevno i on je dao taj neki novac i kad sam ja razgovarala s njim u par nekih možda klikova sam već, samo sam otvorila tu ime te platforme i napisala sam u tražilicu scam, kao da li je ono potencijalni scam, izbacilo mi je gomilu članaka i gdje se moglo znači uz 2-3 klika vidjeti da se radi o prevari. Međutim, ta osoba, ja sam rekla pokušajte podići novac, vidjet ćete vjerojatno, ne želim vas plašiti, ali vrlo izgledno da će biti ova priča, plati još, plejaš neki porez i ja bi to prijavila HANFI ili bi prijavila policiji, međutim ja sam gotovo sigurna da nije. Imamo sad jedan podatak, neki dan je bila konferencija HANFE na tu temu i mi su rekli da mjesečno prime 50 do 60 upita, prijava, nešto tako. Sad je pitanje koliko primi policija. Ja mislim da u bilo kojem trenutku da otvoriš Indeks, Jutarnji, šta god, da ima svaki dan neki članak da je neko prevaren, a onda je pitanje koliko ih ima koji nikad ne prijave. I sramote da te se ne smiju. Ovo je možda ljudi, 10%. Da, upravo to. Znači to možemo samo nagađati koliko novaca su nam uspjeli oteti. A je li tu pomažu umjetna inteligencija? Ja sam počeo pod zadnje, mislim već kad svi pričamo o AI-u, ne koriste još 90% ljudi Google-a samo, ali dobro i Google već neke stvari radi uz pomoć umjetne inteligencije. Da, ja sam baš htio vidjeti što će mi napisati umjetna inteligencija i meni je napisao da se radi vrlo vjerojatno prevari. Možda je to taj prvi alat, nešto upitajte na ime te platforme ili bilo nešto utipkajte pa pitajte li radili se o prevari. Jer umjetna inteligencija već odgovara kao čovjek. Ne? Ali ja bih rekao da umjetna inteligencija je ona iduća razina korištenja interneta. Znači ako neko ne progugla, onda neće ni koristiti umjetnu inteligenciju. Mislim da je to još naprednija verzija. Da, ali ti hoćeš reći da onda ljudi ulože pare bez da su googlali. Ali koji je princip? Što dobijete neki oglas, onda nazove call center. Ja znam da su mišljeni, ali ja se ne javljam više na te pozive. Kad sam nešto testirao, ali što onda na kraju nazove? Imam ja video na tu temu kod sebe na kanalu, baš sam napravio na to i cijeli hodogram tog procesa. Znači klikneš ovdje na oglas, ostaviš mail adresu, znači kao onboarding na platformu, ti imaš ime, prezime, mail i broj telefona. Da, za one koji ne znaju, ti imaš platformu za trgovanje. Za one koji ne znaju, znači uz ovo što radiš u Interkapitalu, ti imaš i svoj YouTube kanal gdje opisuješ ovakve stvari. Kao podcast o novcu. Da. Znači, prvi signal treba biti da ne možeš sklopiti poslovni odnos sa financijskom institucijom na temelju podataka ime i prezime, mail i broj mobitela. Ne možeš. Kad se napravi, u roku od par minuta krenu pozivi sa slovenskim pozivnim brojem iz nekog razloga, nema veze, mogu to fejkati bez problema i onda krećete razgovor. Kao pa evo, vidim da ste zainteresirani vamo tamo i onda kreću te. Znači imaš cijeli hodogram. Prvo, kao koliko ste mislili
uložiti, pa koliko bi trebao, minimalno 150 eura. Koliko mogu očekivati na to? Ništa previše, ali recimo nekih 200-300 eura mjesečno zarade možete očekivati. Evo, to je ono. Na 150 Na eura. 150 eura. Ali to treba biti prvi alarm. Da. To je da. 100% zarade, ne? Ali Mjesečno. to nekome ne zvuči ništa posebno. Kao, šta ti je to par 100 eura? To je isto, to je sad pak drugi način kako te hvataju, ne kroz male kroz postotke na čudnu bazu, nego kroz apsolutni iznos koji si ljudi ni ne izračunaju da to praktički nemoguće utrostručiti u mjesec dana. I onda ima cijeli hodogram dalje, onda ti kreće nagovaranje da to treba napraviti što prije jer broj mjesta je ograničen, ne znam uopće što znači mjesta na burzi. Papira ima ili nema, ne razumiješ šta znači mjesta. I u konačnici onda ako se ne odlučiš odmah, onda kreće zlostavljanje sa pozivima. Stavit ćemo mi link na tu epizodu, baš tako može, da ko hoće dodatno pogledat. Stavit ćemo i u opisu ovaj podcasta i stavit ćemo samo emisiju pa ako hoće neka pogleda. To je samo jedna od metoda. Vjerojatno ima sličan je modus operandi, pretpostavljam, na svima, imaš ti ali kakav zovute. primjer? Pa kažem, ja se stalno vraćam na ove tipa prijevare, Bernie Madoff, ona priča cijela gdje zapravo ljudi su rekli ne vjerujem instituciji, ne vjerujem negdje gdje ne poznam, digitalnim platformama, na primjer, ne vjerujem čovjeku. I onda dođu kod čovjeka kod kojeg si mogao doći jedino preko poznanstava i tamo si mu dao ne znam koje milijone novaca koje on uložio kako uložio, skurio je, ja bih rekla, nekakav GDP Hrvatske, tako otprilike u to doba kad su ga uhvatili. Mi imamo Bit Lucky ili kak se zove firma iz Rijeke koja je po istom principu zapravo. Ti si morao biti član nekog kluba, investitora koji i na temelju tog nazovi povjerenja. Znači ljudi ne vjeruju u digitalne platforme, a vjeruju nekom tamo, ne znam ko je taj uopće lik, da on zna najbolje s njihovim novcima. Vidjeli smo milion primjera, zato ja kažem, prijevare su toliko široke, toliko su inovativne i ovo što je bila sam na tom HANFA-inom predavanju, navodno postoje u svijetu to kampovi ljudi koji su zatočeni i kao robovi i njihove familije su ucjenjivane da bi oni radili ovaj posao. Jer uvijek se pitaš ko može tako raditi, recimo isprazni čovjeku doslovce životnu ušteđevinu, na kraju ispada da su i ti ljudi u financijskim poteškoćama i da je to cijeli jedan lanac zapravo prijevara, odnosno robovlasništva koje vrijedi vezano za novac. Dobro, ali preostaje nam znači još se informirati, uvijek dodatno pitati, propitivati na par neke glavnih pravila. Nema brze zarade. Brza zarada je sve iznad 10%. Tako je. I 10% je već super zarada. Ne, čak bi to promijenio. Ja mislim da čim ti garantiraju. Tako je. To je prva stvar. Čim ti garantira, nije riječ o državnoj obveznici. Nečemu tu već budi sumnjiva. Ako je brojka tolika, još velika, plus garancija, to je ne daje znak upozorenja, nego mi za već tu može stati. Dobro, i onda znači da provjere adrese, koji dole da provjere ili tekst original, da li su ti komentari autentični, neka proguglaju barem nešto. Recimo na ovim brokerskim platformama, to ćeš ti bolje znati, mora postojati licenca brokera navedena, znači registracijski broj, znači ne može, koja god sam tu lažnu brokersku otvorila nije imala doslovce i registrirani su na nekim čudnim otočima, znači to je isto jedan signal, znači sve treba propitati, što kažeš od slova u linku do adrese i provjeriti u krajnjem slučaju, kažem, imamo te alate da možeš. Bilo mi je interesantno, na HANFA-i su naveli, na toj konferenciji su naveli kao ljudi i kažu pa ja ne znam kako da sam ja trebao provjeriti sa HANFA-om ili ne znam, nisam mogao pronaći HANFA-ine stranice, ali kad se dogodi prevara onda gore telefoni u HANFA-i, znači jednostavno ljudi prvo nasljedno onda traže rješenje, nažalost, ali to je već kasno. Pa mislim da je to jedan taj dio psihologije gdje kaže, evo tajna, samo ću tebi reći, samo ćemo mi to stvari napraviti. Ili kratko vrijeme. Ali dobro, znači imamo vas dvoje s kojima se ljudi savjetuju kad trebaju nešto investirati. Novost kod vas u Geniusu je? Mogu još dodati samo nešto na ovaj popis znaka upozorenja. Znači još jedan znak upozorenja je da neko drugi inicira kontakt s tobom. Malo je financijskih institucija, stvarno malo, koje će tebe zvati za nekakvu nevjerojatno dobru priliku, niti te znaju, niti ništa. Znači, ako te neko zove s nekom brojem, nuditi priliku, uđi sada, ovo će nese za pola sata, to je gotovo sigurno prevara. Banka vas jedno zovu kad mičeš veće pare da provjeri da tebe neko ne vara. To te jedno banka zove i najčešće, inače me ne zovu. Ali novost je kod vas u Genius i u Interkapitalu je da ljudi mogu doći kod vas sad.
Znači kad se ovakva situacija dogodi da mogu doći u Masarikovu 1 i traži bilo kakav savjet. Ovo je čudno formulirano, kad se ovakva situacija dogodi. Ne, kad žele ulagati, ne, htio sam reći, zbog ovakvih situacija, no kad žele ulagati, to sam reći, kad imaju novce, znači ljudi, jer mi s jedne strane kažemo sad nemojte vjerovat i puštati novce bilo kome i onda će ispast sad mi odjednom kaže ali dođite u Masarikovu 1. Znači, koja je ta razlika? Znači, kako razlikovati pouzdane platforme? Jer, s druge strane, to ću te zamoliti samo da objasniti ljudima što im se događa s novcem ako stoji. Hrvatska je poznata da ima milijarde na računima, neoročene, a inflacija je u ovih proteklih 5 godina bila skoro 30%, pa da im objasnimo što se dogodilo s njihovim novcem. Ali ajmo sad, znači, što se može očekivati, što nudite sad kao ozbiljno ulaganje ljudima koji i dođu kod vas, ali mogu i preko ovog koda kojeg cijelo vrijeme prikazujemo što mogu napraviti? Pa, mogućnosti su neograničene. Znači da sada ja mogu reći jedan savjet, jedan recept kako sad uspješno ulagati idućih 10 godina, to ne postoji. To stvarno ne postoji. Poanta naše aplikacije, ove Genius by Intercapital, je ta da pronalazimo odgovarajuću investiciju za svakog pojedinačnog klijenta. To radimo kroz te košarice ETF-ova, znači da nam dođe dvoje ljudi. Ajmo to ovako reći, dođe dvoje ljudi, jedan jako konzervativan, drugi je jako agresivan, oni žele potpuno različite investicije unutar Geniusa. To je prva razlika. Znači ne postoji jedna opcija i jedno ulaganje koje je dobro za sve, ne, nego preko Geniusa možeš dobiti ono ulaganje koje je baš namijenjeno za tebe. A ovo što si rekao za sastanak i novost, to zapravo nije novost kod nas. Intercapital je institucija koja postoji od 2000. godine, znači sad su već 25 godina ovdje. Mi radimo više manje na istoj adresi, pomicali smo se u krugu od 100 metara nuda, ali već smo 15 godina na istoj adresi. Mi oduvijek primamo klijente, ali ovo je novost u kontekstu nekakve mobilne aplikacije za ulaganje, jer recimo malo je mjesta, to je malo je aplikacija koja mogu skinuti i onda nekoga nazvat, da pričam sa čovjekom sa imenom i prezimenom, da na chatu ne pričam sa chat botom i još važnije da ako imam kakva pitanja o investiranju, želim se riješiti briga ili nečega, da mogu doći na adresu i pričati s nekim. A mi smo sve to pokrenuli, ima godinu dana sad, je tako da smo... Genius postoji duže vrijeme, ne, ali kad smo mi bili u emisiji, negdje na proljeće smo bili. Emisija je bila, znam točno kad je bilo sa vjenčanje taj dan, pa nisam mogao gledati, samo nemojte testirati koji je datum. Da, emisija je bila krajem 4. mjeseca. I imaš li osjećaj da su se stvari dosta promijenile pozitivno u smislu da ljudi su shvatili da im je to pouzdan kanal? Itekako se pozitivno promijenilo. Stvarno od tada do danas više tisuća ljudi doslovno je počelo ulagati preko Geniusa. Vjerujem da onda generalno u Hrvatskoj puno veći broj. Dobro, znači sad ja tu jamčim da vi niste tu dvoje neki koji su došli negdje iz Slovenije s lažnim brojevima. Ne moraš ti Hanfa. Hanfa jamči, imaš registar, možeš sve napisano, poseban račun, sve ostalo. A nego što ljudi moraju napraviti, mi smo im ponastavili, dakle imamo ovaj kod u uglu ekrana, otvori se kamera pametnog telefona, skenira se, ako je slučajno, rekli što iOS, ako je Mac, Apple-ovi telefoni... Ako se kod ne učita... ako se učita kod macan, treba se upisati kod macan. I to, rekli smo, to je prilika što da zarade 10 eura ako uplate 50. To je nagrada, znači kod aktivacije prvog portfelja... Dobro, to dobro, to je 20%, je li? Odmah. Dnevno. Ne, to je jednokratno, ne jednokratno. Ali je jednokratno, samo jedan dan. Ali znači na 50 prvih eura dobiješ 20%, što bi, kad bi inače tako stalno dobivali, ja bi, nema konica se ne bi prijavio, ne bi se mogli odbiti, ali znači, a što onda ljudi mogu očekivati još u brojkama da, kad recimo... Sve ovisi, znači... A nešto konzervativno, okay, jasno, ne obećavati puno. Ne, ajmo reći ovako, prosječni naš klijent, neću sad uzimati ni one prekonzervativne, ni one preagresivne, prosječni čovjek je uvijek negdje u sredini. Ima nekakav uravnoteženi portfelj, sad možda tu kompliciram, ali recimo da ima kombinaciju dionica koje su relativno agresivne i mogu dobro zaraditi, obveznica koje su konzervativne i one pružaju stabilnost. I takav čovjek može očekivati prinos u rasponu od 5, 6, 7% godišnje. Sad, godišnje u prosjeku, to nije linearno. To nije prinos koji će ove godine biti 6%, pa drugi 6, pa treći 6, nego će to prije biti jedne godine 8, druge godine 2, treće 4, onda je minus 1. Kako tržišta rade. Ali poanta je u dugoročnom ulaganju više godina da bi se sve te tržišne nepravilnosti mogle ispeglati, da zapravo nekakva jedna godina nema prevelik utjecaj i na kraju kad neko ulaže 5, 10 ili nekakav duži vremenski period, takav prosječni klijent može očekivati otprilike
takav prinos u svom portfelju. Postoje naravno i veći prinosi sa većim rizikom, postoji niži prinosi sa nižim rizikom. Ali to svaki klijent bira za sebe. Znači, po onom upitniku. Znači, što je Točno. priča oko robo savjetnika je da u stvari kroz neke jednostavna pitanja se određuje taj stupanj rizika, koliko ste spremni riskirati ili što želite raditi. Priča kod robo savjetnika je zapravo da omogućava investiranje nekom ko nema pojma ništa o investiranju i o financijama. Znači, kroz taj upitnik koji je sastavni dio Geniusa, mi zapravo na temelju nekakvih više životnih pitanja, ajmo to tako reći, razina prihoda, imaš li kredite, koliko je spreman na rizik u životu i slično, pokušavamo procijeniti što preciznije tvoju razinu rizika. I onda ti ćeš vjerojatno, neko će ispasti jedna razina rizika, dobit će kombinaciju dionica i obveznica jednu. Neko će ispasti agresivniji, dobit će više dionice, neko će ispasti konzervativniji, dobit će više obveznica. Ali poanta je, ne morate ništa znati o burzi, mora znati odgovoriti na 10 pitanja o sebi, a sve ostalo radi aplikacija u pozadini za tebe. Da ne naprave nešto ovog tipa, znači zašto motiviramo ljude da ulažu, zašto to je isto dio financijske pismenosti, mislim, je li tvoja ono neko core ideja kako što prije do samostaljenja? Financijske neovisnosti, što je financijske, umirovljenja. što je to, što je u tom cilju, kako to definiraš, što je neovisno, što bi ti htjela ili što podučavaš ljude da bi trebali napraviti u svom životu s financijama? Pa u biti, da, sad si otvorio par tema. Ako mogu samo kratko iskomentirati, što se tiče investiranja, samo čisto, ja se bavim edukacijom, znači ne bavim se s investicijskim savjetovanjem, jer ja ne govorim ljudima investiraj tu i tamo, nego što, upravo ovo na što trebaš paziti. I ono što je najvažnije, ja bih rekla, loše razumijevanje investiranja u nas je što se smatra špekuliranjem. Zapravo pravo investiranje je jako dosadan proces. I zapravo kad Marko kaže svake godine dobiješ po 5-6% godišnje, to ljudima zvuči, znači niko neće snimiti film o tome, Vuk sa Wall Streeta, neće snimati o nekome kako je ulagao u Genius svake godine, ne znam koliko stotina eura i to mu je raslo do činjenice da je imao $500,000 nakon, ne znam, 40 godina nekakvog investiranja. Znači to su dosadne stvari, zato ljude privlači ova zarada. Mislim da mediji isto tu ne pomažu baš jer na neki način forsiraju te priče da je neko preko noći napravio neki veliki preokret u svom životu. Jel? Moj put je, to i priča o financijskoj neovisnosti, je priča o zapravo stvaranju taj nekakvog okruženja u kojem si ti nekako kontroliraš ti novac, a ne novac tebe. Znači da ti jednostavno imaš dovoljno nekakvih ušteđenog kapitala kojeg možeš ovako investirati, koji ti donosi nekakvu zaradu i da vremenom, ako si discipliniran i ako je to već jedna solidna količina novca, da možeš doslovce i ne raditi da bi zarađivao. Jel? To je za naše pojmove prilično još neshvatljiv koncept. Te FIRE, takozvani se zove pokret financijske neovisnosti ranog umirovljenja, jel? Ali ideja je zapravo nastala nakon globalne financijske krize, kad su ljudi vidjeli koliko je taj cijeli financijski sustav bio u svojoj srži prilično pokvaren, i koji je masu ljudi, isto zbog neznanja, zbog mase razloga, praktično na cesti ostavio. Ljudi su zaključili da bi trebali puno više osobne odgovornosti u cijeloj toj priči i da na neki način, a da su oni odgovorni za akumulaciju tog svog kapitala, a ne možda se povjeriti sustavu. No, prije svega govorimo o stvari u Americi kad su ljudi shvatili da im mirovine nisu sigurne. Kad kako je palo tržište u krizi, da su shvatili da možda neki jesu ostali i bez kuća i bez mirovina, jedno su se počeli brinuti o sebi. Ali recimo ovaj detalj, ajmo inflaciju objasniti. Dakle, ako im novci stoje znači mi s jedne strane kaže nemojte dati prevarantima, ali ipak ulažite i trebate ulagati. Zašto? Jer ako novci stoje na računu, što se događa? Da. Mi imamo taj ekstrem, znači 40 milijardi negdje eura na računima i to je avista, znači po viđenju štednja. Znači čak ni ona minimalna kamata koju banka daje nije oročeno. Jel? I onda imamo situaciju da ljudi ili drže novac na banci ili ulaze u krajnje špekulativna ulaganja. Nema ništa između, a između ima cijeli lepeza mogućnosti. Ali kad se uprosići ispada dobro. Kad se uprosići, da. Sad, što se tiče inflacije, šta znači 40 milijardi ako držiš na banci 20 godina uz današnju inflaciju koja je u Hrvatskoj još uvijek visoka, iznosi 3,6% po zadnji mjesec. Ali dajte brojati na 1.000 eura, što ljudi razumiju. Evo sad, ajmo ovako. Znači, nek drži 10.000 eura. Prvo da razjasnimo ovo što kaže 3%. Jel? Znači, ti ako danas imaš 100 eura, za godinu dana ćeš
da nešto to isto kupiš što košta 100 eura, treba 103,6 eura. Ne zvuči puno, jel? Ali na 20 ili na 40 godina to je ogromna razlika. Čak i ono kad su bile niske stope inflacije, to je puno značilo. Recimo, sad ti uložiš, odnosno imaš 10.000 eura, što je neki prosjek, nazovimo, na tim računima, odnosno kad se, sarma je to bolje rečeno, znači kad se podijeli sa brojem ljudi koji imaju ikakvu štednju na banci, 10.000 eura na 20 godina uz ovakvu inflaciju vrijedit će pola, znači 50% tog novca. Jel? A recimo samom ulaganjem kroz trezorce možeš sačuvati bar dio. Jel? Ako je 3,6% godišnje, 2,6 recimo ti da država, ti znači da si 1% bod zapravo gubiš svake godine u minusu, pa ćeš sačuvati, neće biti 50% gubitka, ali ćeš biti na, ne znam, 70% recimo vrijednosti. Jel? I zato a onda sad pogledamo s druge strane nešto što ljudi percipiraju kao rizično, a to je ulaganje. Ti zapravo ulaganjem smanjuješ gubitak, odnosno smanjuješ tu mogućnost gubitka na način da možda ulaziš u neku ti zapravo povećaš mogućnost dobitka, jel, kako da kažem. Znači, ako ti ulažeš u neki S&P, koji je onako povijesno davao, ja ću reći 8%, kad od toga oduzmeš inflaciju od 3,6%, to je 4,4% godišnje. Znači, ti imaš potencijal zarade 4,4% godišnje, tebi ovi 10.000 eura će za 10 godina vrijediti 23.000 eura, za 40 godina će vrijediti 50.000. Znači imat ćeš 5 puta. Jel? To sad nema garancije ovo što smo pričali u tim prinosima, ali taj broj je negdje između 10 i 50 u 40 godina investiranja, dok je ovdje siguran gubitak. Jel? Znači ti biraš između sigurnog gubitka i dobitka koji može biti jako dobar, pa smo tu možda na nekih 50.000, ili si pa recimo na bar duplo, pa si na 20.000. Ali znači sačuvala se neka vrijednost i u principu onda kad cijena kvadrata stana ode, moćeš vjerojatno kupiti isti broj kvadrata koji što si mogu kupiti sad. To je možda neko držanje nekakve vrijednosti. Ajmo im sad reći isto kako je sadašnja situacija. U ovom trenutku negdje banke nude oko 2%. Mislim da su banke malo krenule. Dakle, tu je čovjek odmah na gubitku sada sa sadašnjom inflacijom 1% godišnje. Da, plus što još na taj iznos štednje u banci mora platiti porez, pa je to onda još manje 12% od te kamate koju zarade. Znači 1,88. I to kod dobrih banaka, odnosno banaka koji će ti dati takvu kamatu. Jel? Trenutno ja vidim od tih, baš što si rekao, sigurnih ulaganja, trenutno su državni trezorci, možemo reći, na najvišoj razini sigurnosti, uz banke naravno. I tu stariji ljudi ulažu, koliko sam shvatio po ovim člancima, dakle uglavnom su stariji ljudi, su shvatili to. Je? I to je odlična stvar. Moji roditelji su recimo koji imaju 70 ili 80 godina, pa ne trebaju oni vremenski horizont od 20 godina, nemaju ga pred sobom ako žele uživati u tom novcu, ali neće ga držati recimo na banci, nego ga stave u te godišnje ili tromjesečne trezorske zapise, obveznice, što god je država izdala, i na neki način čuvaju bar dio toga od inflacije. Jel? Pa će biti za jedan mjesec, što kaže moja mama, režija, ako ništa drugo. Znači, postoji, i to je proizvod namijenjen tom znači ili s tako starijim osobama ili kratkoročnom čuvanju novca. Jel? Ali ako pričamo o dugim horizontima ulaganja, onda ipak moramo neki... To je za ove zrele i ovi koji imaju 150.000 eura za dat ovim prevarantima. Da. Dobro. Ali to je malo. Ali oni su, znači, kakvi su oni, znači ETF-ovi i ovi koji prate burze, koji povijesno, znači, donose, kažeš, do 8%, oni u principu daju sad te postotke koji bi bili povijesno gledano veći od ovog što nude i banke, puno veće i što... Puno veći. Ali ljudi se boje jedne stvari. To je čovjek obično ima jedno iskustvo koje je jedan blic u vremenu, ali to je iskustvo obično negativno. Recimo, ulaganje uzet ću nekakav globalni dionički prosjek dionica, neću sad komplicirati sa nazivima, ali recimo početkom 2020. neko ko ulože 10.000 eura u to, imao je za samo 3 mjeseca, u 3. mjesecu 2020. imao je 7.500. Znači 2.500 eura minusa u roku od par mjeseci. Jer je COVID je došao, ne? Da. To danas znamo. Ljudi pamte onda taj pomak. Ali ono što bi danas bio rezultat toga nije više 10, nije 7.5, nego 19.000 eura. Ali zbog ovog iskustva u roku od mjesec, dva, kada naravno u ekstremnim okolnostima se svašta može dogoditi, zbog toga ljudi bježe od ulaganja. Ali najbolji način kako riješiti taj rizik je sa što dužim rokom. Znači, što je više godina ulaganja, to je manja vjerojatnost da će nekakav takav pomak imati veći efekt na tvoj
konačni rezultat. Ispeglat će se, Ispeglat će se, se kroz vrijeme. Da. A koja su najčešća pitanja koje dobijate kad ljudi dođu u Masariku u jedan? Ovo je sad zanimljivo. Najčešće pitanje na koje ne mogu odgovoriti je koliko ću zaraditi. I sad ljudi očekuju ovaj rezultat kao, imam 10.000 eura i sami reci koliko ću imati za godinu dana. A gle, sa 68% vjerojatnošću ti mogu reći da će to biti u rasponu od -2 do +12. Jel ti to šta pomaže? Ne. Ne, da. To je, nažalost, naš problem iz ove regulirane industrije koja ne može. Ali to je suprotno s prevarantima. Dakle, neko ko je reguliran ti nikad neće ništa jamčiti. Da. Mi uvijek možemo pričati o nekim dugoročnim prosjecima što se može očekivati u roku od 5 ili 10 godina na godišnjoj razini. Ali ljudi žele brojku crno na bijelo. Dao sam ti 10, kad dođe za godinu dana koliko ću imati. Ne znam. To je Mi idemo prema kraju. Mi ovu emisiju radimo u suradnji sa ovom grupacijom najjačih regionalnih medija, Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije, Zadarski list, pa će vas tako čitati koji zadnji put. Zato smo se slikali. Ti si rekla, niste mi rekli da ćemo se slikati. I onda idemo na portale, idemo na 9 lokalnih televizija i zato imamo ovaj prvi dio koji radimo. Došli smo pred kraj njega, pa vi imat ćete još 3 minute za neke završne riječi, samo da mi ponovimo, cijelo vrijeme prikazujemo ovaj QR kod, otvorite pametni telefon. Evo, to je ono što me sad iznenađuje, ali sam naučio da više ništa ne trebam pretpostavljati. Dakle, netko će kliknuti, otiće na prevaru, daće čovjeku 250 eura, a ja ljudima moram objašnjavati da je tu QR kod, da moraju otvoriti telefon, da moraju kroz kameru pogledati, otići na link i ostalo. Dakle, moramo ga educirati za to, ali kad treba dati nekom prevarantu 250 eura, on smatra da je dovoljno educiran da sve savlada ili da da 150.000 eura. Ne kuna, još sam mislio da ću reći kune. Ne. Dakle, otvorite, ali ja zato ponavljam, ja sam naučio da moram ponavljati i nećete vjerovati, kad smo krenuli ovako govoriti, apsolutno se digao broj skeniranja. Jer mi nekako pretpostavljamo da svi razumiju zašto stoji ovaj QR kod. Znači, kad ga otvorite kameru, snimite ga, otvori vam se link, skinete aplikaciju i ako bude trebalo upišete kod Macan, dobijete tih 10 eura kod uplate prvih 50 eura. Točno. Što vam može biti prvi, što je to, nije, to je par marenda jedna, uštediš jedan marenda. Dobar početak u postotku je jako dobar početak. I možda idemo sad pitanje, idemo na kraj pa ću vam dati završne riječi. Je li ima, s obzirom na recimo vremensku perspektivu, imali ograničenja kad možeš krenuti, kako ćeš štediti? Što prije. Bilo koje godine. Bilo koje godine, što prije. Stvarno, to je najvažniji faktor kod uspjeha ulaganja je vrijeme. Ne čak toliko i iznos. Dobro, svi imaju težinu, ali vrijeme ima najveću težinu. Jer da je 3% na puno godina, tetka čini puno. Pa isto kao inflacija kako erodira vrijednost, tako i 3% puno znači na dugi niz godina. Ali nekoliko ljudi to ne shvaćaju. Možda ja mislim kad uzimaju kredite isto ne gledaju. Što im znači te kamate, niko ne gleda taj izračun. Samo koliko je rata i da li ja mogu to plaćati. Znači, kod nas ljudi se zadužuju za cijeli život kroz stambene kredite, uopće ne razumiju otplatni plan, kamatu, utjecaj, vidjeli smo da ne znaju utjecaj, promjene tečaja, kad smo vidjeli sa Švicarcima. Znači, generalno razina znanja je toliko niska, stvari se unaprijeđuju, ali se bojim da to ide jako sporo i da će biti prevarenih još jako puno. Dobro, ali osjećaš ipak taj porast interesa, jer moram reći da mi smo te zvali jer si poznata. Znači, ipak si poznata jer ljudima savjetuješ, daješ savjete kako da postanu financijski neovisni. Dakle, očito ljudi su posvijestili da bi mogli drugačije živjeti, da bi mogli tim svojim novcem upravljati. Pa gle, prije 8 godina sam ja pokrenula blog, to stvarno je bilo kao baciš kamenčić, par krugova u vodi i stvarno sam prvo mislila da to neće niko čitati, međutim to je interes se digao, puno je nas, nazovi, evo i Marko snima podcaste, puno je nas koji na tome radimo, država je dosta napravila sa tim nekim par stvari, malo da oživi cijelo tržište. Državne obveznice su velika stvar. Da, tu se aktiviralo jako puno ljudi i da bi rekla kolektivno se podiže to neko znanje i naravno sad da ne kažem, napisali smo sad nedavno i knjigu koja pomaže u tome, znači da se ta neka osnove da se savladaju tako da ti možeš raditi neku nadogradnju, jer investiranje je već nadogradnja. Ljudi se kod nas bave preživljavanjem, štednjom, a investiranje je nadogradnja. Iako bi investiranje trebalo biti
znak jednakosti štednji. Jel? To je ono što mi promoviramo i što govorimo da moraš. Jer Da nećeš... investiranje je jednako štednja. Tako je. To malo ćemo više o tome u ovom drugom dijelu gdje završavamo ovaj prvi dio koji ide na televizije. Na kraju smo i pozivam vas da nam se pridružite na YouTube kanalu Špice s Macanom. Tamo možete pogledati ovaj nastavak razgovora gdje ćemo sigurno još imati još puno praktičnih savjeta jer nekako ispadne kao zaboravio sam to reći, ajmo sad reći, i zato vas uvijek pozivamo da pogledate taj drugi dio koji bude jednako zanimljiv kao ovaj prvi dio. Jednim otvorite pametni telefon i samo skenirate ovaj QR kod i gledamo se u subotu. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da opet otvorite kameru pametnog telefona i skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu i piše više o gostima. Sanda Ferenčak, tetka. Jesi hit autorica postala, ali suautorica, koautorica, kako se to kaže, vas trio, fantastikus, je? Pa dobro, jedan projekt koji sam sad stvarno je i u fokusu ovih mjeseci, a i postao je stvarno van ono očekivanja, obzirom da živimo u zemlji u kojoj 60% ljudi ne pročita niti jednu knjigu. Naša knjiga je negdje sada na 15.000 Koji je naslov? Prodanih primjeraka. Knjiga se zove Budi financijski fit. I to je zajedničko autorstvo mene, Tonija Miluna i drugog Tonija Vitalija ili ti Škrtog Otočanina. Njega je teško dobiti, on živi u Švedskoj, ali ćemo ga dobiti, on će nam biti sljedeći, on je bar na Zoomu, ne? Da, Toni je već bio, ti si druga. Znači, dovodimo samo eksperte. Znači, 15.000 primjeraka se prodala. Što si rekla da je hit inače u Hrvatskoj 2000? 2000 su nam sugerirali da je ono maksimum koji se može u Hrvatskoj prodati. Evo, očito ova tema je takva da može proći 15. Dobro, ali to podrži ovo što je Marko rekao, da ipak i ljudi, diže se tam malo interesi. I ja sam htio, to mislim da ću to pripremiti za neku drugu emisiju, htio sam izračunati koliko mi banci svaki dan dajemo. Ja mislim da to kad ljudi shvate koliko banci daju eura svaki dan, s time što drže neoročeno novce na računu, onda bi se razmislili, oni ne misle da svaki dan plaćaju nešto banci, uz ono što je redovno, ali plaćaju ovo što je nevidljivo. Da. Samim time što ne dobijaju nikakvu kamatu. A kako je došlo do ovoga? Kako je do ovoga da si, prvo jesi ti sad financijski neovisna, da si menadžerica, radiš, znači dalje radiš, ali jel misliš da si ti postigla taj cilj koji, jesi financijski fit, jesi? Pa ja bih rekla da jesam i nije to da mislim da jesam, nego sam, iza toga postoji matematika koju sam zadnjih 10 godina sebi računala upravo ovo, jel, da koliko će mi novca trebati za život sljedećih x godina, jel, koje možda neću raditi. Izašla sam iz korporacije, znači to je jedna sigurna plaća, napuštaš neki taj možda siguran priljeve novca. A s druge strane i burza mi je pomogla jako puno. Ja sam kroz ulaganje i zapravo kroz jedan spektakularan rast od tamo 2009. do sve do danas praktično uspjela prilično ne samo sačuvati svoj kapital, nego ga i prilično oploditi. Tako da sam došla do te točke gdje mogu doslovce reći evo ne moram raditi. Dobro, ali samo ajmo opet ponoviti. Znači mi svi brzo prelazimo preko tih podataka. Ja te vrlo pažljivo slušam. 2009. do 2025. 16 godina. I onda se otvarila spektakularan rezultat. Ne može baš nužno odmah biti sutra, ne? Pa poanta je priče bila da je od 2009. zapravo kad je ono završila ili bar u svijetu završila ili je krenulo se oporavljati svjetska ekonomija, zapravo započeo najbolji period za ulaganje ikad u povijesti. Jel? Ja sam u taj vlak malo kasnije uskočila, kad kažem kasnije malo s krupnijim kapitalom, nešto kasnije, ali sam u to vrijeme već ozbiljnije razmišljala o ulaganju, a mi smo tu u Hrvatskoj bili prilično opečeni sa onim što se događalo na hrvatskoj burzi. Jel? I puno ljudi je reklo nikad više neću ulagati. Ja sam u to vrijeme već malo počela razmišljati kako bi ja taj novac investirala u globalne investicije i kad se 2013. otvorila ta mogućnost, znači ulaskom u Europsku uniju, ja sam tada počela malo ozbiljnije, rekla bi 2015. dodala gas i onda zadnjih bar 10 godina stvarno uživala povrate koji su na razini, koji su prvo dvoznamenkasti, znači daleko iznad povijesnih prosjeka o kojima smo pričali, to je znači 13, 14, 15% godišnje, jel, kad se pogleda. Tako da je to bilo fenomenalno i da ne kažem da onda u takvom slučaju inflacija nije problem, jel. Ali, a kad je novac ili da je novac sjedio na banci, bome bi ja danas još uvijek radila za plaću. A da si ulagala u nekretnine? Da sam ulagala u nekretnine ne bi loše prošla. Moramo to isto reći, s tim da je novac tada tamo nelikvidan, što znači da kad bi ja uložila u nekoliko nekretnina, osim ako to nije moj neki redovni biznis kojim se bavim, ja kad bi to išla prodavati, jako ovisi u kom trenutku bi tu nekretninu prodavala i kakva bi bila situacija u tom trenutku na tržištu. Ali to je jedan česti oblika znači mi smo nekako skloni ići u nekretnine, ali posvijestili smo se da se
može i na druge načine. I to puno efikasnije Pa ja ne zarađivati. bih rekla ili, ja bih rekla i uvijek u investiranju, ja kažem i sve je dobro. Znači samo je pitanje s čim se ti osjećaš komforniji, što bolje poznaš, da li ako si ti skloni ulaganju u nekretnine, imaš taj kapital, zašto ne? Jel? Ja sam nekako htjela manje muke oko tog cijelog, oko te priče, oko podstanara, oko bilo čega i krenula sam ovim putem i evo na neki način imala sam i sreće, mogu reći da sam stvarno u tom periodu najboljem i ulagala. Ali ti objašnjavaš ljudima i ovaj drugi dio priče koji često zaborave da imamo, ako si kupio nekretninu, imaš neke troškove. Dakle, ako je nisi stavio u funkciju, ako ti u njoj ne živiš, da to ipak zahtjeva i taj neki dodatni angažman, dodatni posao i trošak, što ljudi ga zaborave kao svoj rad, ne računaju kao trošak. Ideja je koliko bi te neko morao platiti da to radi, ili nekog drugog platiš da ti to radi. Ja jako razdvajam pitanje kupnje nekakvog stana za svoje potrebe, jel, za stanovanje i nekretnine kao investicije. I porez na to Svi, razdvaja. jel? Ali hoću reći da je to sasvim različita matematika. I ja sam na blogu objavila nekoliko navrata matematiku jednoga i drugoga i u knjizi opisujemo cijelu tu priču isto. Ali suština je da moraš razumjeti da je bavljenje nekretninom kao investicijom posao, jel, najčešće. I da moraš imati neke podstanare ili da daješ neki kratkoročni najam, da tu imaš neke povrate i onda to trebaš usporediti sa onim što ti možda tržište s druge strane daje i koliko je ovdje posla i koja je zarada, a ljudi kod nas ljudi ne razumiju razliku između prihoda i zarade. U puno stvari, ne samo u ovom. Naročito vozači Ubera. Ali hoću reći, znači neko ko ostvaruje nekakvu najamninu, on računa da mu je to neto zarada. Međutim, ne uzima u obzir sve te troškove koje si spominjao i koliko kad se onda podvuče na kraju crta, koliko je to stvarna zarada i ima li to smisla na kraju raditi. I ne samo to, nego ne uzimaju u obzir inflaciju. Jer, dakle, da bi njemu nešto ostalo, da bi sačuvao, stan, sama nekretnina će rast, a u principu mora neki povrat imati godišnji veći od inflacije. Ako je povrat 3-4%, on je tu na nuli sa svim ovim troškovima. I da su mali, minimalni troškovi, realno nema zarade, samo čuva nekakvu vrijednost. Pa Tako da, u prosjeku nekretnine i ne donose puno više od inflacije. ja, to niko nije izračunao. Kad se gledaju na duge vremenske horizonte, ali kod nas ljudi sad samo gledaju zadnjih 5 godina. Oni jednostavno, imamo to slijepilo, uopće ne vidimo, 10 godina unatrag, jel? Iako smo možda proživjeli te sve dane vrlo intenzivno, ali još smo loši u tome gledanju u budućnost. Znači, ali što kažeš, ljudi jednostavno inflacija, znači uvijek se treba gledati realni prinosi, realni znači neto od inflacije, onda stvarno vidjeti jesi li u plusu ili u minusu. I mislim to najbolje, pa ćemo sad malo, Marko, da ti reći, kad kažu, mislim da uopće ljudi nisu svjesni kad kažu objave prosječna plaća, je u odnosu na prošli mjesec ili na prošlu godinu nominalno veća toliko, realno to je umanjeno za stopu inflacije. Dakle, kad realno za umanjena nije ništa narasla, to je de facto imaš istu kupovnu moć koju prije godinu dana. Tako. Marko, što se promijenilo od zadnji put? Osim 1000 novih korisnika Geniusa? Pa imamo neke nove proizvode. Pa ženio si? To je ispalo da sam čekao da izađem kod tebe u emisiji, da se odlučim na taj korak. To je svadbeni dar bio, svadbeni dar. Hvala ti. Da, ali ako smo na poslovnom planu, uveli smo prije mjesec i pol dana neke nove proizvode na kojima smo dugo radili unutar Geniusa. Znači, stvarno mi je drago da možemo reći da smo potpisali partnerstvo sa jednom od najvećih globalnih investicijskih kuća, sa JP Morganom, čiji proizvodi i njihova ekspertiza je od sada dostupna i kroz Genius. To je jedna stvar. Druga stvar što smo uveli smo nekakve kombinirane portfelje koje miješaju ulaganje u dioničke i obvezničke ETF-ove i dodaju malo ulaganje u zlato sa strane, što je ispalo isto zanimljivo, pogotovo zadnjih par mjeseci za klijente, i radimo dalje na svim ovim novim inicijativama, na širenje na nova tržišta i slično. Ali ajmo sad samo objasniti ovo JP Morgan, to je isto jedna stvar koju sam naučio sad kroz ove sve emisije. Znači, mi kažemo JP Morgan, možemo se Warren Buffett, ne znam, možemo lupiti bilo kako ime, to našim gledateljima ništa ne znači, ali realno radi se o najuglednijoj, znači jednoj najuglednijih svjetskih investicijskih banaka, koju kroz Genius vi realno, ko da si ulagao u Ameriku, ko da si došao u njihov taj veliki ured centralni i rekao ja bih htio da mi najbolji ljudi na svijetu upravljaju mojim portfeljem. To se sad kroz Genius, kroz par klikova napravi. Upravo to. Znači, ali bila neka akcija, ali gotova, ali traje? Kako akcija traje do kraja godine, da nema nikakve upravljačke naknade za bilo koga ko
ima taj portfelj. Sad, ovisi kako gledate ovu emisiju, ta akcija još možda aktualna, možda nije, ali do 31.12. ne naplaćujemo nikakve upravljačke naknade, ali čak važnije tih upravljačkih naknada je to što si rekao, pristup toj ekspertizi za koju bi ti inače trebala imovina od par 100.000 eura i treba bi otići u Cirih, Beč, London ili negdje drugdje da bi mogao pričati s tim ljudima i da bi dobio takvu uslugu kakva je sad dostupna na mobitel. I to je stvari ta poruka. Vi kažete JP Morgan, tu kaže nešto što je inače ekskluzivno dostupno ljudima koji moraju donijeti kufer para, mislim on ima zlatnu karticu da dođu u njihov ured, sad je to moguće kroz Genius i to u ovom trenutku bez ikakve naknade. Da. S vremenom ćete realno, jer očekujete dobre prinose, naplaćivati Mislim, naravno, mi kao firma živimo od upravljačke naknade i neće to zauvijek biti besplatno, ali to je sada neko promotivno razdoblje gdje pokušavamo ljudima skrenuti pozornost na tu uslugu. A kako ide ovaj podcast o novcu? Je li ova epizoda o prevarama je dobro gledana? Ako se ne... Ona je čak relativno loše gledana, da budem potpuno iskren. Puno više ljudi gledaju epizode koje su o kreditima ili o ETF-ovima. To su očito nekakve dvije krajnosti koje ljude zanimaju. Ovo sa prevarama je, imao sam osobno dobre feedbacke sa više strana, ali nije privuklo Zašto? pozornost A sad mi mase. jasno. Ja sam mislio da imaš tu ovu širu publiku, ali ti još imaš ljude, si naučio da kod tebe dolaze po prave savjete, znači te prave teme, a oni ne bi nasili na prevare, pa im nije nužda ni to ta tema. Moguće. Ali zato ćemo mi staviti tu poveznicu, neka ljudi ovi koji nas gledaju, koji bi možda investirali, ali nisu sigurni ili su ih prevarili do sad, neka pogledaju tu epizodu o prevarama. Neka prate to. Mogu samo nadovezati na ovu priču. Ne možeš, reci samo. Ne mogu. Onda ništa. Doviđenja, gdje su mikrofoni? Ne. Htio samo reći da ono što je možda tu, možda prolazi, da niko nije spomenuo, da cijene nekretnina u Hrvatskoj su rasle jako, pogotovo zadnjih 5 godina, ali S&P je napravio puta 4 ili tako nešto u zadnjih 10 godina. Znači 10.000 eura u S&P u 2015. danas vrijedi 40.000 eura. Ili vjerojatno nešto više, ovisi kada gledate ovu emisiju. To je prva stvar gdje burze stvarno, ja mislim, pobjeđuju tržište nekretnine, gdje je još prednost takvog ulaganja pred ulaganjem u nekretnine kao nekakve prve faze u tvom investicijskom životu je to što ako imam 5.000 eura ne mogu pričati o ulaganju u nekretnine. Ne mogu kupiti garažu, ne mogu kupiti kupaonu, ne mogu kupiti kupaonicu namjestiti. Ali ako imam 5.000 eura mogu itekako dobro investirati na tržište kapitala. Znači ja mislim da treba biti i nije ili, ali da ako gradimo nekakvu svoju investicijsku priču treba krenuti od instrumenta koji su nam dostupni. A događa se često, što vidimo po podacima koliko ljudi drže novac na računima, da ispada kao da akumuliraju novce dok nemaju dovoljno da bi krenuli u nekretnine. A cijelo vrijeme među vremenu propuštaju tržište kapitala i ono što im je... Odnosno gube, ako smo pričali o inflaciji, s ovom inflacijom koja je 3% gube, realno. Jasno. Jer kvadrat raste i on stalno trči za tim kvadratom, a nije pokušao ga stići sa ulaganjem. I najveći dio ljudi ima u rasponu od 50 do 100.000 eura. Čini mi se da je najveći volumen tih novaca koje stoje na računu. Da je to puta 4 bilo u zadnje 4 godine? Da, dobro. To je već stan. Dao Bog toga. To su sad bile debele godine. Ali tu hoću reći da tu je riječ o ljudima koji imaju dovoljno da bi se trebali malo pobrinuti za to, jer da ti stoji 70.000 eura na računu, malo te brine kolika je inflacija, a opet nemaju dovoljno da bi napravili nešto u svijetu nekretnina s tim. Da, ali nisu svjesni da gube. Zato sam te htio pitati, kad sam ti pitao za inflaciju, oni imaju nekako osjećaj da tu mi je sigurno neće mi propast, ali on je realno netko koji imao 100.000, ajmo se vratiti na ove normalne cifre, 10.000 eura. To mu vrijedi sad 7 s ovom inflacijom. Ako je držao 20 na računu i danas tih 10.000 vrijedi 7.000, ljudi izgubio masu. Oni gledaju nominalni iznos, njima kupovna moć koja se ne vidi, da erodira zapravo, je uvijek, nominalni iznos je uvijek isti. On će ima 10.000 eura danas i za 5 godina. Ali mogu kupiti 4 kvadrata, sad možeš kupiti 2. Novogradnje u Zagrebu. To je osvijestio tek sa visokom inflacijom zadnjih ovih par godina, dok i 2% inflacije na dugi rok čini to isto. Samo na puno dulji vremenski horizont. Tako da
Zašto to radi? Ja bih rekla prvo ljudi ne vjeruju, oni vole opipljiva ulaganja i to je ono, nekretnina je opipljiva, nekretninu ostavljaš nekome i s te strane zato i ne vjeruju papiru, uvjetno rečeno. Ali ne znaju potencijal tog papira. Dobro, ali možeš ti kapit kova sad, pa evo ti sad Da. imaš hitne popravke i što ćeš? I onda imaš i hitne intervencije. Znači, ajmo koliko toliko nova nekretnina je, ajmo neko vrijeme simirana, ali čim si kupio nešto polovno, nikad ne znaš, mačka u vreći si kupio. Renoviraš majstore, prvo da ih nađeš, drugo da ti dođu, treće cijenu koju ćeš platiti. Jel, za bilo kakve radove koje trebaš u stanu. Mislim, prošla sam puno toga pa znam iz iskustva. Ti imaš ta neke, ti si veliki edukator, dakle ti Ivana idete, ma dobro je, jer realno jeste, mislim, vi radite to svaki dan za posao, oni to rade iz zabave i zarađuju, i fin influence, oni su fin influence. Ali vi radite to za posao i krenuli ste na masu tih edukacija koje su jako dobro posjećene. I koliko sam vidio, uglavnom su mlađi, ili se varam? Da, jesu. Do 40, je li tako? Da, mislim, to je nekakav prosjek godina. Oni bi htjeli biti financijski neovisni do 50. Oni slušaju tetku, ne? Da. Iako uvijek mi ugodno iznenadi na svakoj od tih edukacija gdje god bili uvijek bude i par ljudi, ajmo reći, zrelije populacije, što mi baš lijepo vidjeti. Da, zrelijima, to su mi zreli, ali koja je onda ona pričica koju voliš pričati o tom investiraju kroz godine? Koji je to onaj model koji najčešće nosiš? Dobro, to se nadovezuje na ono iz mog završetka iz prvog dijela emisije, da je vrijeme najjači faktor. Znači, prilično jednostavna priča, mislim da svako si može u glavi izmnožiti pa vidjeti taj efekt složene kamatne stope. Znači, recimo da ulažem 100 eura u nešto, nebitno što nosi 10% prinosa godišnje. Pričamo o dugom roku, znači nakon 10 godina sam uplatio koliko? 12.000 eura. Prilično jednostavno, vrijednost te moje investicije je malo veća od 20.000 eura. Znači, nije sad neka zarada kojom bi se mogao jako puno pohvaliti, ali ok, plus sam. Ajmo idući 10 godina. Nakon 20 godina platio sam još 12.000 eura, ali sada stanje nije više ni blizu 20.000 eura, nego je 76. Znači već efekt ubrzava taj eksponencijalni rast. Nakon 30 godina platio sam još 12.000 eura, ali sada stanje više nije 70 nešto, nego 226.000 eura. Pa zato ti mladi dolaze na te edukacije, jer u stvari ako oni krene štediti sa 20 ili 30, do penzije ima te 100.000 eura. Nakon 40, istim tim tempom imaš 630. Ovdje govorim, ovo je čista ilustracija kako složeno ukamaćivanje funkcionira. Naravno, nije prirodno očekivati da neko ko počne sa 20-25 godina uplaćivati, da će cijeli život uplaćivati samo 100 eura. Znači, digne mi se plaća, nešto se dogodi, povećat ću vjerojatno iznos koji ulažem. Ali ako ostanem na fiksnom iznosu 100 eura mjesečno, 10%, 40 godina, dolazimo do 630.000 eura. Ali idemo sad obrnuti tu matematiku. Recimo da ja sad to pričam nekome ko nema 25 godina i nema 40 godina do penzije. Želi krenuti, ali malo je kasnije. Znači, ako krene sa 35 godina, što misliš koliko treba mjesečno uplaćivati da bi došao do istih 630.000 eura? 300. Jako si blizu. 270. 270 eura, znači 2,7 puta više od ovih 100. Ali ok, to je još podnošljivo. Recimo da imaš 45 i želiš stići taj cilj od 630.000 eura, šta misliš koliko treba? 500? 800. A 800. Ali dobro, ali u tim godinama već imaš neku plaću, riješio si možda stan i riješio si sve. Ili si mogao početi na vrijeme. Što ok, danas jasno, neko ima 45, 55, ne može se vratiti u rikverc. Ali ovo je poruka onim mlađima da ne čekaju da se sve zvijezde poslože, da treba početi jer vrijeme je najjači faktor. Ali dobro, znači mi smo imali sad ovu priču nedavno o romobilima i kako kumovi kupuju ove sulude romobile pa se razbiju nakon krizme, klinci od 14 godina, ali tako, ili 15. A bilo bi im bolje da im ako daju investiciju u Genius, maloljetni su, ne mogu je koristiti do 18, imaju skrbnika, roditelji skrbnici i za 3-4 godine onih 100-200 eura naraste već nešto i dobiju već naviku, ajmo držati to. Ja moram priznati da ja sam bio malo poduzetan, pa sam djeci kupio na njihovo ime, ali kad? 2007. onu INU i THT. I ne žele prodati oni. Ja sam im sada su punoljetni, znači prošlo je koliko isto 18 godina, a 18, oni su sad punoljetni mogli, ma kažu neka stoji, zašto? Jer su naučili da svake godine kapne ta dividenda. Jer su firme pouzdane, rade, svake godine dijele dividendu
i na taj način ih isto uvučeš u biznis. Dakle, isto bi mogli to malo promovirati. Vi imate jedan poseban dar, što ste rekli, ako je dijete rođeno, imate 5 godina ove godine, ako je rođeno 17.11. dobijete 100 eura Genius aplikaciji nakon što se skine i krene s prvim ulaganjem. Ne? Da, to je za ETF-ove koji ulažu, koji prate naša regionalna tržišta. Dobro. Znači, koji ulažu na Zagrebačku, Ljubljansku i Bukurešansku burzu i to je zapravo rođen naše sestrinske firme Intercapital ETF, ali kroz Genius se to može realizirati. Znači, ako To roditelj može, znači dijete ne može, nego roditelj svakog djeteta koji ima jedan roditelj ili oba? Dobro pitanje, jedan roditelj. Jer jedan rodni list, jedan OIB je. Znači, treba nam neki dokaz. Opet idemo istom procedurom, papir, sve se mora dokazati. Znači, govori da ste ozbiljni i pod nadzorom. Ali ako vam nije dijete rođeno tada, opet postoji način za ulaganje bez tog bonusa. Ono što ja recimo radim za svoje još uvijek nerođeno dijete, znači otvorio sam portfelj u Geniusu koji je namijenjen djetetu i u koji planiram uplaćivati svaki mjesec redovito dok to dijete ne zasluži da joj dam novce. Pa mislim da je to 18, 22, 23, 25 godina, ne znam, ali to je ono što si ti rekao za svoje djecu, da sam kupio dionice, samo što sad ne treba kupiti dionice jedne ili dvije firme na Zagrebačkoj burzi, nego možete kupiti portfelj od nekoliko ETF-a koji imaju nekoliko tisuća dionica. Dobro, samo da pojasnimo ljudima, možda opet svi, isto pretpostavljamo da svi znaju što su ETF-ovi, to su fondovi koji prate burzovni indekse. Točno, da. Dakle, ne kupuješ jednu dionicu, pa onda, ajmo reći, rizik se podijeli, a ono što znamo sad od 2009. da su burze u principu uglavnom rasle i to kao nikad dosad i vidit ćemo što će biti dalje. Vidimo da sad se to malo, onaj koje se, u zadnjoj emisiji su se još Toni rekao, svi klinci su htjeli u kripto, nisam baš siguran jel bi danas svi klinci skočili u kripto u ovom sadašnjoj situaciji, ali možda dok bude emisija emitirana, možda to već krene u nekom drugom smjeru. Što to znači biti taj financijsku tu samostalnost? To nismo imali vremena u ovom prvom dijelu. Ne treba u dugo, nego znači što bi to bila ideja, što bi htjela poručiti nekom mlađemu, što bi mu trebao biti cilj? Znači dokad kao radiš za plaću, a kako onda planiraš tu mirovinu? Da, mislim nema, ta riječ mirovina je loša riječ jer je podrazumijeva, ne znam, ili ono ležanje, kod nas se poistovjećuje sa bolesti i starosti, ili ležanje i ispijanje koktela. Znači nije ni jedno ni drugo cilj ovog nazovi bržeg ili ubrzanog puta financijske neovisnosti, nego je na neki način imanje opcija. Jel, kad ti dođeš u poziciju u životu da ti si taj koji biraš što želiš živjeti, kako želiš, znači gdje raditi, što raditi, s kim raditi, kako se odjevati u krajnjem slučaju. Veći dio života nam to neko diktira. I onda je ideja da kroz tu financijsku neovisnost dođeš u točku života kada ti određuješ što želim kupiti, kako želim putovati, gdje želim na godišnji, tako neki. Da, ja sad recimo, ljepota mog načina života je što ne moram ići u najskupljem dijelu godine na godišnji odmor. Znači mogu otići kad god želim. Jel? Druga stvar je mogu raditi sa bilo kojeg mjesta gdje god želim. Jel? Znači mogu se spojiti sa laptopom gdje. Prije mi je to uvijek neko diktirao. A sad ćemo doći na life work balance i na sve life coaching ćemo doći, ali de facto hoćeš reći da si ti postigla ono da si sama svoj gazda i da sama upravljaš svojim životom i da radiš ono što želiš. Ne? Pa to je suština, ja bih rekla, jer nije meni, ne mogu ja reći da je meni u korporaciji bilo loše, ali imaš jedan segment posla koji ti se baš ne radi i onda možda vremenom ti taj segment posla te počne opterećivati, postaneš zasitiš se, to postane sve više i više i više tvog dijela dana. Jel? A ti bi taj možda dio dana htio posvetiti nekom svom hobiju. Mi ćemo staviti link na ovaj drugi dio, ćemo isto staviti na isto, ili ćemo staviti QR kod, ili ćemo, u svakom slučaju ćemo staviti poveznice na ove sve i podcast i na blog, i na blog, tako da ljudi ali vrlo jednostavno googla se tetka, ali tako postoji jedna samo tetka u Hrvatskoj, da? Svi znaju ko je tetka. Pa u financijama ima na Kaufland iz Njemačke. Da, imamo tetka iz Njemačke sad, ali da, možda će neko tražiti tetku iz Njemačke, ali tetka iz Hrvatske koja se bavi financijama je samo jedna. Ali ima nešto što bi još htjeli dodati, znači osim da skeniraju ovaj QR kod ako žele zaraditi 10 eura uz prvih uloženih 50. I to je ono što ljudi ne znaju računati taj povrat. Dakle, da je, i shvaćam da je, ok, nije matematika nam svima jaka matematika, kako kažem, pod moje duro, jaka strana, ali fakat ovih 10 eura je 20%. I kada bi vam netko obećao, sad ga malo zezam, da vam neko obećao povrat od 20%, bi rekli što? Prevara. Ali ovo je jednokratno. Ja sam naglašao da je jednokratno
i da je to samo na ovih prvih 50 eura. Naravno, očekuje se da vi uložite još nešto više, ali kad bi vam neko jamčio stalno 20%, mi da smo sad to naučili, ali to može biti, evo, zvuči smiješno, ali može biti 10 eura na 50, to recimo ljudi ne vide kad uzimaju kredite. Ove sad kratke, znači da ti moraš vratiti na svaki 50 eura 10 eura, svi bi rekli da je to prevara, jel tako? I minus. I da lihvarski kredit i minus. Jer ljudi još nekako to ne razumiju. Mislim da bi to mogli možda u srednjoj školi više uvesti kao neke predmete. Da malo znaju računati taj postotni račun i mislim da znaju pročitati postotke. Ja bih rekla ono kako s Milunom dosta radim ljudi i on to zna jako lijepo objasniti, ali ljudi razumiju matematički, ali ne znaju primjenu u životu. To je suština financija, da ti ono što naučiš primjeniš u svom financijskom životu i onda ćeš razumjeti prinos. Ti pa kad uzimaš taj kredit da znaš u stvari realno koliko ćeš platiti ili to ima smisla. Tako je. I da li je to u stvari prihvatljivo ili je kamata neka, mislim ona mora, koliko svača moraju biti sve kamate u okviru zakona, ali ako je slobodno govaranje, onda dogovore svašta. Dobro, ja bih rekao da smo tu u Hrvatskoj sad čak relativno jako dobro zaštićeni, pogotovo zadnjih godina, da ako uđete u banku koja je banka, koja nije nekakva agencija za mikrokreditiranje. Ali to sad imamo, ali to problem sad imamo kako ograničenje na bankama. Stvar. Ne, to je sad druga stvar. Zato to je sad jedna stvar isto koju šaljemo poruku. Vidim da su krenuli prilozi, evo i ovdje šaljemo poruku. Pripazite, ako nije banka, banke su apsolutno regulirane, uredne i tu mislim nemamo nikakvog rizika. Dapače i HNB čini sve, je napravio uvjetno rečeno taj problem, što rekao ograničite kredite, jer su se ljudi opet opustili, počeli uzimati kredite, ko zna zašto. Je li auto dobro ulaganje? Pa evo, ajmo ovako reći, ako investiraš u neku imovinu koja doslovce u drugom danu izgubi 20% vrijednosti čim izvezeš taj novi auto iz salona, onda ti je to odgovor, ja bih rekla, već na pitanje. Jel? Znači, to je više lifestyle, ako hoćeš luksuz. Koliko god mi to sebi ne htjeli priznati. Osim ako ti ne treba baš za obavljanje svog posla. Dobro, ali ovo mi ne ide u korist, ali nekad ne mora sve biti racionalno. Pa je li život ima neka strast i zadovoljstvo? Točno, to sam htio reći. Zanimljivo, muškarcima je to uvijek auto. To sam to htio reći da... A ženama je torbica, a? Pa ne, ja onda nisam taj tipična žena, ali treba si priuštiti neke stvari koje želiš u životu, ako si možeš. Ali da biste to priuštili, potrebno na vrijeme krenu štediti tamo kod nekog koji je ozbiljan, licencirani, ko ti ništa ne jamci, ali radi tamo sa najozbiljnijim ljudima na svijetu koji i drugi tako oplođuju novce, pa zašto bi mi bili, zašto se ne bi koristili znanja najboljih ljudi na svijetu, a to je Genius u Interkapitalu. Ako ste vi završili, ja sam završio. Mi smo završili onda još jednu špicu s macanom, skenirajte kod, priplatite se na naš YouTube kanal, znači otvorite kameru, skenirajte kod. Ja zvučim sebi smiješno, ali radi svaki put, jer uvijek te neko drugi čuje. Onaj koji te već jedan put skenirao, taj zna što treba raditi. I taj se već priplatio. Pišite nam što vas zanima. Mislim da je ovo vrlo životna tema. U komentarima često pišite, dobri su ti gosti, životne teme i svaki put kad ovako nešto lansiramo, onda baš bude puno komentara poleti. Ako imate nekog posebnog koga bi želi vidjeti Thompsona bi htjeli vidjeti podcast, njega ne mogu dobiti, to sam htio reći. Gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 do gledanja.